Badness. Assalamu alaikum badu. Memo be kondona Tony kondona. Nalbadi mal Hamza bayo. Dida lafta lu keso lola TikTok. Nga lafta lu keso lola TikTok. Vita che ti aspettavo per ballare il tuo su. I still flexing, but I'm not like me. Not like me. It's so like me. Hi bro. Nga mbeta biro la sainte. Gana tabiro la number tabiro la. Nana lu keso lo TikTok. Nga nana lu keso lo TikTok. Inshallah. Because adiamo siada mo la ko mo ga faham no. Inshallah. Meta biro la kala after mina mun kala nana o tan ni molla. Albajalan. Manat loje fajita. Assalamu alaikum badin damno lumbe mo be kondone soni kondona alnal badin malo Hamza bayo na kilo nyamalo nyamira mo jama en suudele mfane mo jama suude okay mumbi je dal adia mo de siala kadumbi lafta ka diam Gambia be lafta diam la Gambia bele ya momo yalon ko gambenol mudo momo yalon ko nko kumoy ka moyle inshallah moy yeah because ni ajibe time the amosiada ntamalo mol lafta mum manya sifala where we are going malo mol mbida kan damido because say mol alnan hakilotu hadamadi yalon ko ibe social media adu ikadiamu le ka fon ko mol ke la moy e nyande hakilotu le la kuma kaunto de barin dunia adiyata mandiya barite ke baba ye bani fa kuje bani mfa bela diuni bebulu kotoli bebulu dokoli bebulu ya badi un sifa o sifa bebete bulu ite kana lo ni social media ibe kumo fola mun yalon ko imuka mira ko sinin soma na alfa al senyum kuma kan la moyla warando ndi un fana se menno le nyum kuma kan la moy bayte mare na social media kuma nyinya do kuma man nyinya ibabe fola number 1 Allah misilme ya man la fala number 1 Allah misilme ya man la fa akusi fala bari sayni ni yaje musolo kyo alkafa kyolu mambunya alfon le malfon bunya alfon le malfon bunya muso ka fam mutal ko muso ibe fam bunya lal ko muso le muti har ma de ibe fam bunya lal ko muso le muti kewle ne bunya ban ne me fam bunya ite amira ko be bunya sot la nyaadi le muso le muliye fam bunya wol nga wol jele ka ma nyamen dambe nol say non tel na ñin TikTok alnan nke ko lon nan fo ko mo lon nalon de mulbe ko dunna ñin duniya ma wosi ñin duniya bantale ñin TikTok kana mo ñin kanat na moy la lakirati nya ñin TikTok kanat na moy la lakirati nya ñin TikTok kanat na moy la jahannaba falin moy la jahannaba moy safurla moy la arjanna falin jahannaba la alkanyi maru kul mul kacha atel labantal kanyi long mul kabiri atel mangulu mul be nyi maru ku kacha alkanyi ba ma ni ndrol mul fanyole kabiri atel mangulu atel ba dawda neng ali atar mol yoto neng malon fali yolan ali kuma jaw fanyoy atel atar mol yo fanyoy atel be muna fala nyi TikTok mu yalon ka be kala ku ku dolti mol nyakoto atel be mun kuma la fala jam mu yalon ko mo nena tulo ma moy alal fan respect al yalla wulular respect al yemiral komola al yalon ko atel mo muslimo lati ngo iko ka kudu kuyene da kudo fa wulo kono alal fan respect mbari musolu alal fan respect alal nyabo nyola ko kan alal dabo nyola ko kan al yalla businessol mind al fata nyo bayindola fa TikTok dum fo atel tam alte al yalla al ka video mul dundi jam mo jolle ke jibe ha fatil mukammal wala fay koto ma wala do hani dogo ma ay alla last born fon ay nasi aba fala ko aba kuma kolon mo la mu yalon ko ala sistala fo mukatil malba
fo mu kal malban please al jiota al yemin al jiota al yemin nin TikTok mam na malbal ya kula social media bonut social media man gedulati mun jawadan ite mu ya soto ite mu ya muta nyami ndaka ke wol nyam but social media is not a bad place, very nice place. Because ika mojele na espresso so na na ni social media rek ala espresso ka ba ku do ika fa hamul bar wato wadi iba fonko ifa fonko ise ba kete ise nyinke ba fonko kon ite ko mun fo bo keno la ite mira le kam ko mun fo ba ma wala be te ba ma fanan ika fo mu yoko ise ba kete ne ba sete iko disam word sol mun fo we wala be te mari bal adu iko mun fo ite o keno la momum ma ba bunya mala wulal bunya wol kana lo yi social media ko wandi balne momante banende isa ko na mabaren gambe no ne be ko mo fogan etel wato de camera ke etel la no. I love my Gambian brothers, I love my Gambian sisters. We should love our mom and our dad. Karikonondo ibama ye konomaya abeni sasa ni loktanta asionde funula ko bebe kelala batasi fa tek ite mammalu me mire ni Allah taala maso temole mammalu alala imammalu kilala imammalu la dinola imammalu ibani fala ikana lo social media ka fo moy ko mbe ba kala tenne nse keten ne fonko keten boy alfana li mira wayi ko janni babule da ko ne ke mirale ko janni bafule ke mirale janni bafula atale sa nali alfon ko mandi misil molti mol bal mutala mullati say natal lodal kal fay ko hande misil mod kadu misil me daji ko talla albe mbama ne ndro ni nyim ku jol albe nyim mbama ne ndro ni nyim ko ni fonde fa is better na broda fele ya fa France jang nde lola wala nala ko right nala right fight pour asifa kanake mo fi una ko tek is better jannal be lola tel be lola nyim mbama ne ndro adu ne nata mbama ne ndro jibe TikTok bake amu kana ke kewti fo muso nala fanu islamo e muso bunya bake baratel albeda alkan foma nyana kasar muson alkan foma nyana kasar sa ko kana lo ni social media anyo ba ma ne ndro ni nyokele bambalo. What is that la sister sol ate mira la bang janden del mina nyin dunia ko mo dolle be nyin dunia ko ndele harma din dolle tar nyin dunia ko no ja wolle itada e kamire ne ma soro en dunia ko ni mira frawona wala sembola frawona na la mansaya na la kobe ale atada firawna le sojarol babul kellal babul kodo babul nafulo babul ale biya filatata imuka moy Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu yala tel fisata da fon bedi ala mo fondu une dunya kono sakontel Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala mo fondu une dunya kono sakontel jumalon telti why be kar lola ka nyo bamane why we Gambian we don't respect each other aletu nyo kelendila nde mullo nyi Gambia non la ko to nde o dum del be libya silokan ni Gambian kilima mbe ka lole na fasa nde nyila non Gambia non la ko nde nyila non del be libya wato mun del Gambia bosol ni mumma nge fasa hani muso ma mu yala mange Gambia muso den ka fasa ban nambi don keda tubabu fo mol nyinate bo dulal mol nyinate wulu nyalla mol nyinate bani falla ni la family sai fem ka ke fo nyo ba manem ika ko mirale muka understand no msafa le bief mbenyina mbeta biro la ngale na subo jele you see na supa melo nyindi na bakas ko ton felenti okay na muru back to the business bi nyina nsija yeah wotu mo del be libya nga lo nyoyne ka nyola right side we Gambian ne Gambian kilimare ka kele ye Gambian no belema bari biwo nde jagal tale mulnata baku yela wu mulnata pile no la wu albeñinata baral dunda kayro ko albeñinata bar wallahi billahi tallahi isene yin dunya ko no nyaawo nya hadama di isene yin dunya ko no nyaawo nya lumbe sila imari wallahi sahabi la bunda konkonna hana taribe banku fata woru wulo kono waranda hana taribe sawno sando ali banana
hana tari be sawno kono warando hana tari te mari ibe banku fata wor wulolo kono lumbe sila inilo sembo anilo nyinya babe anilo daraja babe lena do online mo wilol be jibela mo kemol be jibela kari tada dunia dawda molbe borde noma inilo darjo nilo kidio ko be lumbe sila ibe gindi lela bungo de yete bade wonu mol ka foy koko ha you are right o mol de tarroto o mol to ko nyim face la ite mari dam man bo problème o face lela kabro kon bari hadmade tonya hadmade ya be mu mistake ko de hadmade o man timma bari nambe bi kono fanan se sama mira ya ite dalo dunia be nyaati lona ibe wandi banen ibe wandi fanen na dunia be nyaati lon ame mala be sila who are you at least namo ila alfal fawden nyaado bije sa fawna nyamindo warando ila alfal bunya kan ila alfal la hormo kan ya mari bay sibir ite mire bo nyala bar momu yala be mira bo nyala o be te bani ne te fane na lo ko de koko banal be ba manen ro kila joy social media amanga hana la true whatsapp fantide social media musol damon what is that la sister soul lan lumina ye mari ñu kanyim kaburo kono lambutije fentije wolune balo nako tonya mummu musiya because alka kuga sai na sisa sol alka kuga dia mo siara tonya anna tonya fo noy ngana ñoo fania fo noy ngana ñoo barande yo malkiyama e ko ni baade o jokku ko mum mbede tonya faay ndamantar nako mawuli mo kamade Hamza, what are you cooking? Benakin, I'm cooking benakin. Along, poing, Mauli Mokamat, Amanka come in the mole, Garwal, and Demoko, then number for him for Lambedan, Kokari, Betel, my Mungam, Bedakanak, one to Leopold, private line or near Kacha. But many cake and a Purkam Fanso Hakilola, Kabo base of Hakilola, Ninka, sister soul, Dolda, in a brother story, Kamati of Yamide. I don't like it. I'm not a little Mujama being given my life. So, well, I'm the Yamuka. Bara mango coming go more ku kendela de no mo man fogol kendela alga fahamu albe salo wo nyam bari adiamo siata abala fa wata ba a kol kada nyami nang try back na hakilol tu na lonko muso le ti tonya muso bunya le nit an respect ko bar muso manya na nenna sako muso fon kanalo ka nyom muso neng foka bula la fano kono la nseketen. It's very ugly. Dalla dino do maneda bakele. Amaneda bakele. Maneda bakele. Muso sutura talti. Muso mu bunko na fewndi. Muso manke kenema fewndi. Bara Allah ko dal adiamo siadat isafu kabirin jam fo sama. Tamale alon ni himan rad ni nebe dol dun la jahannaba. Ni himan rad. Yeah, of course, bro. Of course. Ni human right ni nebe jama dun la jahannaba. Ha say human right lebe kerim tenin. Alawa human right be alaya namu fudata alama be human right tarno. Ibana wojo is the best human right. Allah ko dia mo sera bala fa wat. Ika mirale mukabulandi no. Billahi wallahi tallahi. Ndega ko dol fanje nan na raje ko ni mo na gamben sister ledi. I feel sad, I feel bad. Ñew rek adun alal hakilotu atel mul momo yale te ka diam social media hakilotu momo yale ka kumo save yin TikTok e ka dundi je warando ika diamo fo e ka dundi je so nga kuolo banku kendolo banku dolo ba jibe ba mul yalo ngo neni mobe songola yin TikTok we da kewlo warando musolo mul ka fo bro you are right neta do mo kilun jibe ikatari ta do fana na commento ikai bro you are right warando ita do la commento ikai sister you are right warando ita ndo fana ya ikai sister you are right. Now who is wrong, who is win? jumala winda ite kilum na fi yala fan tambita wan mol damon be nyola yello nyundo ikai you are right indo fana ita wa ikai you right adu mun na tan de jakal ikadol jebe jelela setano no be mol tema alal hakilotu al problemo bula TikTok because mol la kal jibe o mol mul kal jibe amanke be al like le dol mal like
dol bi jelo just kala kuma kan la mo rega ni bi da fa la nyaade he kar nin kar wolle be nyola kar nin kar wolle be nyona far ma wolo dal mo lom bi ndaxam sa ba fa la dal yamral be nyum bela tiktok dol ya like le mal like de ne al like no ite kar jella waranto ite kar bola je ko de be you are right je da nyi do fa na page do you go you are right al kebaba hein gambe misilme bankol yena gambe musol damon de wolle be internet be nyonen wando gambe bol damon be internet be nyonen warando gambian kewni gambian muso wol be internet be nyonen o mu ke mal amu ke mira ila wudu dal be sirin gambia wol mani internet ku fallon fan namol yemo sabo kari diwnom a daro mero warando ila pabi o man kulo nyim ko do fan o malon ko be nyim manya sifa fona to babu du dan warando afrika ha ata nyo bayndo bulala bang say mol ka kodol ni mol be ñoo fadi ya kan kodol la anin doku kendo anin kodo say mol ka ñoo fadi ya wol ka bara man ken ni ñoo kelo mol ye boto le ya modi now we are 2021 mol to ni last generation o say momo ka ni na dimbayal mbe sambal nyaade ndiwne na good life son but not fight to each other. We must love each other, we respect each other, we are Muslims to nya mistake ko muka bay banda mistake ko ndamul tema aleta ni hakilola ali ya doma nyimol mul yalon ko iba falale you are right ha sister to nyalon mas balal ko tendinde abe na figi yakuma jama bije abe na figi yakuma ko mum fale nalon ne because ngajile nam problem mol be mol tema ngelo comment sol gel nakaro man jam fa nyawnya bari ngam mun jije ngam but how come ite ta nyi ye ka you are right yebo ya yebo min do fana ye ka you are right what is that what nafik is that huh? What kind of nafik you are? Huh? Well, it's very bad. Halal hakilotu. Halal hakilotu ba ke na sister soul. Please, na brother soul. Alim being hakilotu. Brother ni sister. Ika algam fahamu. One pa ko de you get me. Please, ala tra ali obula. Alna na TikTok kanyo ya kanyo content ni kanyo sewon. Yan happiness. Gambia ndele muno long one love. Bondel ma ñing kele bambalo no ani ñi ñoti nya bambalo okay ala try wa ale gentul ale civilized ale kunin dunya mu wodi ka kunin dunya tambe da kunum bal yalal say adne be problème ko no mol mul yale kanay be jelle be ime kanu ni amerol be kan le be kande janni bolu nen dunya ko na e dum problème ko no tay mo le ke kanun tewlo ani jawlu mul ka foy ko telbe so la ñin ni yalo wolbe sonni mum fawna billahi wallahi tallahi ita tay ba fala wor yara kuten daka bar ma si woka tari kanne be sonnale be munyara la ne ita nan ku gede dage ka ko bul nanguli ha sula wahili wakoli a tari telephone be ma si bakke so kon mol man kelo nyaasor say mol ke mirale be mun domal dolbe tubabu du jam munali yal ne wolbe nyaade dolbe tubabu du jam faw akoli ati man things are getting hard with them ika fahamulo so ne de ba ala tendo kono e bela bundi suma kono e bela balu wosodo kam e bidela do ko le mina mu nyokele lom ila time o niya so yena e dun TikTok ye mol begal ye kuma fo moli mu yalon ko abe na fara sudoni tilo abe de mari na fala hana tari te balurin a nemo so fude de mari mela kaburo ko te mu yo kuma kam banke bari yo kuma jawo fo e dala yo ku manol fo any day moli apile dunia kon hanifa da lakirale be punishment no sot dala ado koni mo yetelo kumonda ala taala a abara ifana mbeta so la jere bare islamo re ko yesila kunu sila kendo bonde mu yalon ko mol ke fam muna fala hanifa da namul be barako ku kendo la ane mo ka fude mal so di fem ne ku jaw fana bonde mu yalon ka do mol to rakal be faaro ku jaw nyum fana o ku jaw mi yalo yake mol be tamakal hanifa da mol bo ko jaw mun ke kan ado fudale a jono bo be fudale te mari fana mera kaburo ko so muna jareta de wala mu yalon ko dal ibe ko gala mu yala be to la hani farin ko la be to bi ko ñu social media say albe yalon e ga fon dundi social media le sanji tan ko mando ne mol ñinga isa mo ndi ya tandi am ga tinya ja bara albe lo non den fe mu ga tinya jande yeso fen dundi je rek alon ka bi je amuga tinya fe muga tinya dan so wada alal hakilo please na sister alal hakilo al no bayndo bula al no kelo bula
alio bando bula alio kelo bula please nalta ali seta do bula alenyo bama nendro bula alenyo fama nendro bula atel mu musol leti alnyo respect alenyo muraku ni aje mu yalon ka be dunke ni la sister tema gambian sister hana dal mambo bakilin fakilin banal boda gambia rek gambia di ya wayal ke bakilin fakilin te sister li nakala li man deg na li wala gis na li niak ni sister bila yow da dem mabeda dal wax lo foguma da nga def li xam nga Ismaila Mari yake jelo rek ibaji la mari sunna mo be mallale aba fala he tonya nde nyinge nyinna de baraji ba natan kan nyamido kulwoni munya kono adi amudan rek so aseta no nyintina warra ko denke adi amobe bannale baratele tu ñoo kaja ila albe ñoo faje ila albe ñoo nenna albe ñoo bama nenna musona la fano obe muna start la social media saga bane ndirma tonya al sina no social media la yalla kolke bigon daga na gamben sista jamala jibe baratele na social media boy ya ba fonko afa fonko mbe kelaten ite bo mun foke te okay no you cannot do that ite fon ya lo ne te mun be kuma ka nyum foka komba foka na bari ali ba kuma fo mu yalon ko isa keno please nde dal mbowol fala la du ñim video dal mba post la TikTok mba post la na YouTube channel lo fana dola al besa lo nyama ko en video mba dunda na YouTube channel le momo yalon ko e ma starting jibe waranto sani dunda na live for ka jibe e se fere ke da video ni jibe kadum nga kulje TikTok ndete ndeno la na molede nata advice wala man naka mo tonye waranto ka wuli mo kama no albe hamsalone mumbe society kono ngadiyamu wala nka wolof so ñing ko fonse diyama la waye adiyamo ci ada baake de a problème o warta ali sabari musolo ali sabari muso ne la fe din kendo wulu ibe munyala la yalon konte mu musolti say muna musire tambi no la kela muso alte tambi no la kewol dal boda kewol le balal be sonna wala albe sawar lale ñun duniya kana musu nene muso ñi ñata bulolo kono muso caram bembe bulaya hani be ma wati ta ko hadama diuna ku be mu yalon ko titala be yala sado kono alaji be faga si jam fo sodle ba be mu yalon titala be sado kono be yala fay ala be on jibe faga si ma ya fon sodle ba am ga si ma ya nan sulol mamura wulo kono su ko molla wallahi mol sa sunya ita kila hajor wando ndongol sa fa ya nyim fal mo wolo so mumbi dal na mum manyum falie ata abal nene kanet so to nyalo ata dimintale nana da fonsa fo joy dal baya sai ka to nya fo mole ne ka kamfe kama warande ka muta kudo bot nan to nya na da dalal na ita ni nyola ya wala fisata na bo nyone ne la because it's too much nde gambe sister soul wando gambe brother soul yetar mol nen no nyam because albe quota alfanna jam momo yala e bijan ni moja be la sister nin ganyi social media warando la broda ibe mune filla ite mari ibe mune filla ni moja biya be lori ni social media jam abe bama abe la sister nenna o la broda na broda to diale wando ya moy duwato wadi ba fala he gambe nol adu ite mari mu gambe nol ite be mune filla you will feel very bad aliyala malo nale nyimke molle katara fokam ite katari la bunkono ite na ye mba mal ni ndendrol dindi social media ite la hajol ite kata siri la bunkono ite ka comment sol la jibe yanne be pare dol ka mun safeje ani mumbe sondo moto ani kata mun fo banda ye mun safete la video do ani wol kata mun fo molle banda ani ka mu ila ataka si ka kimbe bigo hanni TikTok e ka mola video tanola ya ki ni WhatsApp group so ka mun safeje ne ba kilen WhatsApp group to ani ka mun fa ani ka tan jelol ni kumol mul folema ita mu ka wol kalmuta bande na te la video de sabu thank you very much you are right atari yo fo itele nyala yo safe la page to bonne ba video sen na group dol to warando ne a video je dula do rekara mul photo a warande sonde mol kono e ka mum mirete mari la pola ni ka mun safe la page to it's quite different
so alte fere kala liol bulaba na try ndel gamenol nyanda munetra la ni social media na dal pour ka mol kunindi ka mol la live sone andi ka mol la balunya sone andi social media ndela miro mate ka toki nyolo sone andi mol damon se kar nyomoy badi yal mul kunduda mol si chokino mol mul yalo ngobe tamadule ni la alfal muka nyomoy no ini so nyomoy no frensol mul yale jamfata nyola e se kar nyomoy no mul yalo ngoy ni diun mandar nyokan ini diun se nyomoy no family dal musutiyon ninketiyon ni la musol se nyomoy no social media manke dula jawti hanata tubabol ya dada pour kan na hajol tinyambul wando kanda muslimi ya lanjurumbul aman jawya because nena rajibe ete maria to detel bulita ba use la nyamin neta use nyalo rek social media is very nice ikafa hamle bari ntel nyanta munekela ntel gambe nolu like sin mun kera france ten use fala mbadi ma use fa ala sin jiba keda nyamin to nyanta wol sifal le fola kana kala right fine kayitandi dunia la mun keda yusfala ani silo manta mbe wuli na diam na demonstration olke na kolke na itandi badi misil molla na itandi dunia molla ko mun keda mbadi mala yusfa france ani luwa manta adum mansoala adum de sonnala adum ay gambia bele kamfa ay gambia bele dimi o kusifal nyanda ka wolle ke social media na un problème sifal keda bara manke komin ko ni nyoba ma noni nyofa non ha ismala problem mo fa akada janne ne na da jibe dula dandan wolle bala ko nyin keleka dula dandan wolle ala ko kele gambia mbele nyanda findi la gambia mo be demonstration oke gambia ne demonstration oke isfala fa nyanyina na muta na dundi social media dunia be yaje tubabol yaje ya longo tonya mun kedam badi mala france amandi yenye adum anil luwa manta ani human right la dual fora nyokole aha o kusival nyanda ka wolleke social media na do sival bara manke nyoba nyoni nyofa nyon bari mfelendim palestinol jambiri nyum masibo be palestinol ya mfindi damba fale ko palestinol inyande frilale inyande bulalale palestinol disandis mbafala ha tendinte sai found badi mfelenda fada mo koyo afa bala franka ni kimbaliani fanya kan dalira tala because na isfa karmo mala video la mole ko dol ko ha ye isfa yalo allah nguli ya folo hada badon nyanta wala bulala ko mu yale malon yalon ikana fo ko mu yala man koyma kana fo bar mulbe wuli ya fole be nafiki yalla because niaji be ku jaw balo nyindi ye muna fa isfala video isfala kumoto dole muna fa je iko ko ha isfa nala tuba musolo dunda nyola namo akarmo ma fon la ba fala kadi isfa karmo ma akota tonyati ako isfa nala musuman du nyola dol ko ha isfa nala musolo dunda nyola ye molu wala molu jo pour yafa a tari ala moji annabi moji alto kuma sifal bulala ban albe kuma mun fala mola yake tonyata kanake faniati albe faniala ala mola musola albe faniala ala mola musola o mun ku sifati isfa karmo ma ko isfa la fanya amango komengo ala muso wala molu jo pour ya isfa fa alkam moyle al be fonyo la 360 la na albe kumo fala mo la ke tonya da ke kumo mu yala sada isfa karmo ma ko isfa la fanya ala muso amanka ala muso le mol jode ya faade akala muso mol jo be pare ako dol fanal ka ko isfa mol le bod ye mol le jo mul bod na italy jang kada france kada isfa fa ha la walla jalla mol la handa wuliya fola ha atar o man sodo bi aman sodo sama isfa karmo may wala fo anin dol ka ko ha isfa nyama ko ni sabar ma fionu isfa ni mol du ndañ wala ya fa wala sabande e cede mol la cede fro kadum bol fal fon ninke mu yala man fenke isfa ye karmo may mun fala video do comme sumiyale bela sumiya tenna wala kada problème moti isfa ni mol tema fo ala nata ata newtuje bara manke nyama kodi amanke ni sira ma kodi amanka la musole mol jo pour yafa amanke ko mol le bota italy jan kada isfa fa mol le bol sada ka ko dodol man soto o dol be mu fan yalete ako ate isfa lonne isfa mu ga sabarke isfa la bo fanan diam da video nyindo ako isfa mu ga sabarke isfa mu moke
kendolati why molbo wuliya sival tala e be fola yusfa ma tarnu isfa o mankala daji kodi anika mum fala musoma o manke tonyade anika mum fo molle bora italy ja multara kay isfa mo dal bo fola wandi moma mu yalon ko a fatale amandar balure bare ko halata moka kujaw ke na fara kanala kujaw sa aldal chabul sa mol foda wala mol be mun domala foda wala bare se lo ko kuma jaw ko nyoma mu yalon ko alam maji annabi maji why nganyum kusifal why ngo yemun long ofo imamul long o bula je na buroda nga bele faale de na kardo do boy lay ay ta ila nanyum boy da wala nan da no kum bay ko nan ko why molbo kela ko mum man koyta may bo fono la nyaadi kafu ko ha iswala ko ke da tinata ita man fellonje de dala ko bala fa warta baka ko e mira ay njakaliya ay sila why ali badu nan kaw ne gindi diamo ne me dale kaw nga jale why ndama wala understand mol kallo ka kuma kanfo mun ya lon ko ite fon ya lon ne ko ibe mun fo kan to nyaate abe koyrima ite mun fo mba fo kan kun ka kuma ko ila na superman ali so demande na superman man na superman ki na superman de mo useful ade amo siara abala fa warta baki ya al sorry why mol ka woki nebe kumo fo ye mul lom because hadama do ndar mul ga diam social media nyanda hakilo fanan tulat bari go yomal kiyama do hadama do yokumo kuma nim fo ebe kondi bola belal bodu ne fanya fo yo ebe kondi bolo fanan ne tonya fanan fo ebe kondi bolal atele dula kono mu wuta wal dafiya da wala dalla say molu de jagal tal de jagal tam molla kumodo mi ajen dunya fa be kolyari femma kolyandi fom fa on jigo bari malla fi nyola ha ni man la fi mola isata fanya ba te bar dabar nan ya modol sine leke ni lo fanya be yela kumo to nyande ha ka to nyala ko mu fo to nyalo a tari melon si suro imelon tilo annan hakilotu baki ya asukuma baki na baluwo kono nan hakilotu be mulfola nda montema because dia mo siada bak molla balunyal mol fon le kolyandi molla kafnyoyal molla sinyoyal fon le kolyandi ni aji nda mon fon hanna society kon si o kolyade nda montema asum dam fon lala ikajele bi fon ini moy ke kafnyo mat albe diarin alla ko be nyokono alla badi yabe diarin alla kafnyo ya aita 5 da stage ododo ay ke badi ya dal tema I can nol beja ini mo alka ke friendly na le muno alka ke friendly alla badi ya ita 5 da stage ododo moli kana muneke e ka dual temale afanya nyadi e ka jalosle ko last time na fa na TikTok video to nyamen e keni moji dal be nyokal la kolbe diari nyo la kolbe bunyari nyoma mol muli yalon ko etel mo sifa so they feel jealous e ka muneke e bidana kila kilina bala mu yalon ko ne yalon nyimo tul kilon ma de fo fa ka larek e ka dana ki wala bala e be kumo be fala ite mari da karola e be kumo sifa be falam iseni wo kundundi nyola gina na sa na society fon ko mu katano gina na badi yal fon banda
because of mo kurun mulbe banda anila hard nyol ye badande atalla friendship waranda atalla tanyoya waranda alla kabilo kono damon be je nyamindo waranda alla wulu kono warando badium warando inira muso fontema wando inira broda tema mulle nguliya fole a betinya mulle nguliya fole mulla badi ya ko lendi bi ajakalo wata ika ko mirale muka understand no mol ka si ka fanyala molla ka kuma fo mol ma muri yalon ko amanke sondi bi amanke sondi soma ala maji annabi maji de dala akan jakal ba kele e ko fana ne ba fala moma ay ka sondi bari yulta lorin idata da dawde be pejla ibe pejla be mol la ko fala rek adu alkatu mom nak mo fala wanda alkatu momun kella almuko mari soro akatu wale nyaafla na be da dawda rek akal butele alna benda dawda rek akal butel ya alna benda dawda rek akal butel because of munam Allah hatla al batandi wala saytla so fast al butel alkaji nyabo dornde dawda ala fono ko ka mariye aka tar nyabo dalto adel la hat ka twal batandi la always because ala ko sisto mun ko kolila ne ko sisto ko kolila tamari le stibu do ka ba ala ko siso mum be kokoli le te ko da kokoli la billah wala nabro da wonna siste dele itale siyo ka ba wala na nyu yemo mu ja famous ta modol ba tra ka ne ka famous man famous no modol ba tra ka ne ka kodo sodo man kodo sodo no modol man sa ya nyine na tra kodo se man sa ya sima iba sot la bari ma sot no because ala le meki je hadamadi la wululu ñin dunya kono ala safel la faanu ala safel ita la jar jarul ita be tambila dawde ita nyanda kala mundi mumbe laale kay ita be laala munka ala ka be safele so why na moli o jo bulu mu ka muda komi ala la dial ini mol fon ka tar ñokande ibe smile you think they love you they don't love you iki ñuna je bari la hadbe jani kan because of who are you ite mu munti ite ala yake munti o man die telier yeah I can see that and it's happening everywhere ite ka ke munti o muka die but they need to see they say bali be kumo be fala but when they are talking down other people they talk something about you muyalongo it's not true it's not your life amanke daji kodi but ibe ko na nyamindo wole la hat ñul batandi ibe ko no nyamido wolela hatnyol batandi man lafi wala so hadama diwa yalo ibe ko kum ke kan ñun dunya ko natar ku kendo la du tamari latale it's your dream do it don't mind molbe mum fala kana danku ñun dunya ko ku ibakala mol ba falale so itebe mun kala rek atra itebe ko kum kala yoke hana la yoke le bambalo fana face ñun TikTok ndala miroto dol bi yewol famous tale dol bi yewol man famous so alkatu ñoo mala niaje moy video e ka dol fanje ne video fondunde rek they comment negative comment because of molle nyatinda marila molle kala moy molle ka follow so ite munete la problème moti woto modol be TikTok sanji clean nim fe mom ke follow modol be TikTok e mon follow wasol so modol YouTube channel o ile sanji jole e mom so follow wa man 200c modol ya ile karni fe je 1000 nim fenjama so je bari ite o mari je o bobu le gila hati batani because ite mol e mam mol lo wala ke follow ite mo ke faye maybe amari la kuma kan o moli wala like hana tara manke da mari fon jatoti imete mari fon jato kanu boti la kuma kan mu yalon ke kafo yola kanu wala nan ko ala try momo be kuma kan fala ke kuma kendoti bari nyin kuma kendo kam wolle nati ne kan bar sayem fana be jamano mundo ade jamano munda diamo siatade e kam mol fana jele be ala nin kila fala lolu e be ala la kol fala ebe kuma kendol fala bar mol muke folod bar mulka du nyim maru kol ni nyum ku jawol fala ni nyum ku kalama manewlu mulka wolle folo adi amosia abala fa wako adi amosia say molde alay baket ala ben tel yedde bar nte alay kadu niya jonko nte alay na brodal ni na sistal because nambe ala nyin ñoo jalosi ni nyin ñoo kele bambalo ni nyin ñoo bama nyin jawo ani nyin ñoo tinya kanyola
kanyola problemo litandi nyola ibita moye ba fala kar la family ala background o bitena kar be nyum yala la family ko ngina happen it's your business iba foka mule fo le nyinin kalba na mangela dasiat ite da mutale siaka ngoni aje ndel mo fiunu fonu tubabol be juturina manyanto sorno nyin tubabol kono jam man kan sorno nyin tubabol kono jam ndel fon lo mu na brodal ni nasisar ngabe le falie ndel fon lo bari nete ko do bayi man swala e kane nyom mo fiunu do jaate be faka wala amon falen nalo ne de billahi wallahi ta'ala mandar janka kuma ken son falen ngamum fala na o balonde bata fam men kan tubabu du ja sundan del fon la nga de fale mandar kuma tiagan fokale ale badu na soso ka na jokel na soso kan man ay kanal billahi wallahi ngakumo nka be fale nganyim mum fada I'm serious bata ben kan tubabu du jam ndel mo fiun lom because niya jibe hani jam ite ka balan tubabu ko do le kata je do yake tubabu ena ka be samba do ko la tele mu me 20 euro ne da example on call de lete bala wala yana nyom mo fiun doje a ojo 15 euro weta do ko ite balanta 20 euro la but isina jaay mo do 15 euro weta do ko say o batel gela nyaadile o batel mudala nyaadile me kambennale ndel fata fiunu everywhere in Africa me kambennale we saw each other love na nyokanu akana ken dalti ne nyaabe mola ya kanu na kodi yala kasolte na kodi babe falam o kanu sival ma wolfode mbe kanu mumma ebe mo kanu la nyaala wa komo ya kanu ya mbo kanu sival le fokam braman ko komingo nene mobe siri ya kanu nalbe siri albe kacale be jellafi be sumayla lafi atar ni ani o taradulalo ya iba ni o bondila io sono gambiano e ka famle mo kanu sival fo mbe kala tonya mollati mbe kala reality but not fake. Let's stop fake life annabo nyo fulla Africa nanna mansal man kuke bandel damon fonse kuke non na banko diwnu na nyokanu let's show each other love. Number 1 be example o mundila alaji be masibo mun keda Yusuf la France na tar nyinkeda modol la non Africa kono sorry na tar nyinkeda mo koyo la non Africa kono pombi dunia beyaji ya itandi dunia dula beto boda jibe isfani masibo be keda la je imuka mo fam hol ba sat la bak social media dula dandalla bondi rek ako be kala tena bang mbe murana je ko because Palestino libe maka wato mo ne maje mole demonstration okay Gambia ano Palestine ma fo no Palestino nyil ne me ke go be jawari mo fiulla bari bi na Gambian buroda fela fata France mol man kuke wo fona ko Gambia ko no demonstration mankije mo bebe derin mol man findi at least nal findi da Gambia je be social media jamano mun ko nal findi da le demonstration okay na wol fanal mudan del mulka diam social media na diamo la kan na post social media na itandi dunia la ko nyim mun keda man ke right ya man dia molye ibaji la bi stop lale ibaji la hana man stop abe talala le tonya fo George Flora lomba ye mun fa America ngoni dunia be ala ko fale Gambia yala demonstration o kije ko be keda Africa anywhere ala demonstration o keda that's very good because he is a black man like me so ala right lom pour no kai but look our own citizen our own brother our own blood Yusfa afela fa da France ja mol ya fa isabida ka mo kol ya fa amange dalati sumiya le bela odoro ya fa wala Gambia mol felende han social media dula dol fon bi mala kof han social media ima Yusfa la kof
Why we Gambians we should not go out on the street and do demonstration for Yusfa? Justice for Yusfa. Hana tar mol muliye fa afa ye muta France le bigo namo e ko ye mutale iko ye mutale mo kilima wor muta ba hana atari ye mutale ndel gambe non nyanda ka demonstration ko Yusfa e Gambia le dunia be ya lonko isfa badi unna isfa banku di nyolbe lorayni isfa fata fi nyolbe lorani al sori nana chagana na sono ke Yusfa e Gambia le dunia be ya lonko isfa badi unna isfa banku di nyolbe lorayni isfa fata fi nyolbe lorani al sori nana chagana ngana de ngaba drol na sorry al sorry batrol banda na plot okay. So why? Yusufa Felending alkanankol ndalla kol sigala tubabol. Yusufa Felending nyum kuola da kan na Gambia mol man finde ka demonstration ok abala fa wart sa ndel namma si bola ta modol ka mulyale manke na banku dewndi mbeka finde ka demonstration ok mbafa wol nyanda justice Scotland, justice for this man, justice for Nyankuma, justice for Wulo, justice for the Ninsol. But how come our own citizen muyalonko Gambia diuno ma boda Gambia la Gambia lansaro long Gambia yerol be tamaka jaro kono birana da tubab du jang ay Gambia la dundi yo fa klimbaliya kan muyalonka ni silo manda ya fa banko mum fonka ni o banko la loi manda mbe deri man demonstration okay is fine because namo le is fala karamo ma ba fokam because de ngarna time dala jande be diamala ko isfa karamo ba ma foga ko social media dula dol be ko mol safe ka mul foni ala manke toñati anna wol bula nan ko ke jande be findila katar wurlam faye na tribe na ko nyin keso soto anin akata munka nim mu yake janni mine be diamala barin diamo mu yalon ko ita ka fala mo jama ke la moy before be ko mo fala lo ko moy kunke e sena findindi dunya mol kan so mbey mo be dan na Yusufa la karola na fereke na demonstration ke Yusufa Gambia ali akina ntelie randa ali aki mo dole muli ale be social media na dundu dunia be nyaaya je Yusufa la mole justice soto Yusufa la muli afa yeta lo luwa nyatluna ne be soronna le soron ne nyanda fa la le fa nyata luwa wala di la mbe Gambia no be dan na wala please alna vindi Gambia banko kan na ba nyama by right France ñun demonstration no ñanda folo wolto mulbe France mo manya no fala because na yis fala ñun ko al man findale demonstration no kala asifa be kala jelo ko de maaje bi fanam bi fokku non fo bilon te video ñi mala ka dalu jumaade mo la ki ñenande amba naje France fana ye mo taki moto la je only give thanks yeah give thanks okay wali adundi le ndefana adundi na TikTok le aduna adundi na no na yeah na YouTube fana na adundi jele yeah momo la fakaji ye sem follow Hamza Bayo na manyina of course na adundi na YouTube le Hamza Bayo ne radela YouTube ya saj Hamza Bayo e ben jelale sa try yenna video jibe e subscribe no kada ko jama ka Gambia ani Europe jang e be bola camera because ndel naral ka dia mumbe kerin society kono okay fine image bb found moy video kinyana mu yalon ko France tuba boy mo fiunta ka taki moto ka bala firon kan ka modo selena kan bala firon kan exactly malon ko munke de tema France jede but hana tar ko mun dunde tema ka modo sel moto la boy fo mol ka wuri polisol nada instant France je video de polisol nada instant ka mari jibe my YouTube name is Hamza ne dunda YouTube rek ya safe Hamza Bayo HAMZA Bayo ya safe Hamza Bayo rek ben jelal ya tra ye subscribe ba la video always ne dunda rek al be jela
ya fo malo lu juma la keda bar france keda wolto bilon video nyum fuda dan dem tuba boy mo fi unta ka kamoro selenda kan ama fa di baraba lan jura du nala siuna sol lan jurnol isfala nyum ko kedo ma hani lokum fonsi warando lokum fulo nyum ku do be kere hein do fana bije o fana be mo fi unenka ka fo ko ha tel mu john latin tel yal joyala hani na samada lo fisade bara fo france kawnal jande ndeba ko diam la nammo la nyinga mu ye france fo wo ko way mu fo nyina bolo wada ko ako ba fo kan yendel joyande la mol yendel la mol joyande do mo arabol tide ako o fana be fana jela ko yendel la mol joyande len del mo fi manke fendi handa fe on le fisade telti ata si on fo fisade telti ndel te fendi bar yo fana aresle ya samba loi nyati no fana ni loi bi ñol billahi wallahi janimbe wulla tula wulla tubabo le jam justice for the tubabo man telephone mo fi man na justice ñininka dunia bulu hani sa njo ya mambantel kan bari niyaje no kuma kanfo bi nan tubabo tata afrika mbe ka jele ka muta nyamide ka teral nyamindo bandel felente jambe batari ndel mundo afrika e europe jandel be alan dula do fon ne dunda je fon ka lu nako mbi jande bar tubabo nataro mandie mbe yalo adun kan kuma kan mum fo iba falal kon de sonna bari iba falal ko majo iba falal waranta manken tal bar ka fo maku sifalje waranto mamo e mo ba fala o kumante nga bele fale bari alhekad bar nena do fana njibe amam fon telephone ko ngal ben telephone la ngo amam fon del mo fi un phone ko ndel be bata ko niya jibe amam fon telephone ko wallahi la jinota amam fon phone ko bata dol be larinka amam fon ko de mfon la batale be larinka ni na jihadol ani na jawaya tambiru nyoy na nyane jawaya tambiru nyoy ya Hello, assalamu alaikum. brother man ini mbara de Inimbara. Amsa. ebida youtube le because video nyimbadu na youtube le is okay with you No problem. thank you you're welcome Even yadida. mvelenti mbe kulling Kayangela program mo nke follow back la nakino. thank you bro thank you so much thank you Yes, ngela ila fem ko nke ila ka sana mbodela do la moyla. Ikabe da mendo musoni ko nyande kala nyewu wole. yeah Yes, ila program mo nke la moy back la no. Yef no fen dum ila fem ko no. Yes, Yeah. nka su dola na kan nunca la moyla fana no nunca interesa al fana. thank you bro Yeah. No dum balla jedu. ngo mvelenti mbe kulle alhamdulillah tan wotante jango mbaka wo fombe konde simon tabo mun na karum ba fala simon kondonte Ah, okay, nka wala mukay no. yeah Yeah. so re mo ko Monte kulli ndo kulle na ndaga mo ndang idea rinna soto no como la Okay. pour ka non fo no gambia no lie okay bari mo jama ke refana giben and mo jama fana ke fana follow ha so wala sabu no nga ngoni bat nga try nge Yeah. call yeah yeah because of ndanga je ko como mbedia mo la menna yeah amanga politicality nde buka Yeah. political nga support bari media mo la menna amanga politika kuta it's alright it's okay yeah so ndela fa dia mo la menna wala moy no gambia no media lonko kuma jama be je ka youtube ni facebook on ni pe kata live jama be je mulke interest bake okay kuma ndela ta kuma kan ki la wala kan même mo ñim fen koti kuma gambia mbe yalon na tonya membe keringe yeah okay même mo ñu sunya roti anin ñing kamu solta ke ñapin kan ke samba itejela aha wol be mo kulete me yalon ko ndo labanko buka sama nyara kan ndo labanko samba ko mala yeah okay comme atol me yalon ko mol kal folo wato wati asikal nal be diamola asikale comme asikala amiro sama na lak mol ko no pour en kamala se dahano nyam barin tanga jiben mel be ka fili ke buka fili mus ke babu ka fili
abe sanji tannamu sanji muang sanji tannim tan be musula sa musula sa malla kol samba nyonga meno lake nyonga meno lake samba so wol be mu kulet me yalon ko ndanga jego ko men betil mbali ka nyola la nak kede ba betil mbali ka nyola la manka do man nim fonti de bari ni aji ben kebu ka fili okay muske babu ka fili mo nam na ko muske ba fili sanji tallul hani sanji tanna na filta muso jumal na ko mo mamoy hani sanji tannamu tannin fula tannin saba tannin nan sai jumal ko samba wol ko la jumal bol samba ya mo wuluta damenta amenta damento oy fili baba ko le ala bakala am sale na e gadula fara kumara bake ndak because e wuluta sada mun de nya fanda je dada fo men daje fo dada bala ku yade everything lo de la filo woto de o diamo be sialale ndanga mera ndol fonnin ke ol fangol jaatol ndol fonnin ke ol fangol jaatol ndol lebetel mbala kam bar musol lay no ndol lebetel mbala kam bar musol la so be mu kulet melan ko nyanda ka bulale bare ni ak wande bar musula ni mo lake bar musula ko nyaato diale mariya daruli okay so mu kulet me yalon ko non de bodi la no millialon ko no comedian wo millialon ko no mudi ke folo bake so alfana sa tra ko mon alla message jol ko no alla ko kan ko kali bulaje pour nga mal mol fana sigala alla moy no nyamen of course so mu kulet me yalon ko dia ninde sita akan ne ku ya bakale ani yalon ne ko ba fa yalon you know gamme no little mamu no understand say inde mumu problem o de na broda be kuma kilim fole malum fo be lalan nan gamme sande me dami do me sanyar rim bakale dia mo siya bare gamme sa hanin ko na da mol ka mu yalon ko to nyalon gamme diwla na falo mol ka mu de fa ko inya kasi nyina nyimbe politiko la hana tari be to nyala fo kam mol sa ko karbe politiko la wala na ko mo folod lang banko la na falo wala na ko mo folod lang ko man ta kala politiko de bar anniya tara nu mul ka adam baro la tofo mul adam baro atale ba mara rentol man na tara mul ka atale tofa banko politika de atale ba mara rentol so naate mon fo be jumala fola fo banko be jumala bul ngo nan dimbaba da studio ya ne be nyin ngaro kala sado de ka fa dimbaba ne ko dimbaba da min de ka jumala ya fo studio karle ariya yo so ne mo banko nyaron ko di ko dol keda nol keda e ba fale dolon ba ko dol nol keda bari niya fo e ka fale ko niya fo politiko niya fo ka fale politiko lam ha yalon politiko fanan ata tuno la je fase fo na mam bete yam ba fale la keda nyamda mam bete ya na beda dal fanan ba fala beda because nde yande mum momundi nande la faga kumo fo hana adra adenda politiko la nde ka fale buri te mari le baaji bela mum nafati je mum ku kendo to ko kono ite sewtaji e fam nafa se fam nafa ngala ya o mo gulo men fana yalan ka beti anin fulan jang last time no mbela message do may ko fonni ko li yewre ta do ko la andu darul le mo nyanda ka ta do ko la wa wudu jam mel be jang bokasi to dul mel fana do su ko no e kana suñaro ke non bari ne suñaro ke kam ngoje mala fondi andu suñaro la wolu ngadoje ala video je wo kuma ila bute o man neku ya ila sido man neku ya bari kukili wala neku ya nak ala kurro bondala jogen sen wala udamba da mala neku ya nak it's very bad because of ay suñaro ko to nyamo bela nga suña bari mo jelle bo la ngay bo jibenna biri musu fake mo jelle bo jibenna adun sinin soma asake no family tiyo la se fuduna se diun soro so o kodam madam malante ne ko sungoni yamuda ye jemu aka yabu de fa falan ko yabu de kana fa yabu la bari ni sama police solte ko te laje ya sama jawda bari yabu de ko falan ko ngabu de yabu la eta bari mbe mon fula gambe nol ko mon ni sungu muda ikana juge so bon ikana ko bon dala o man bo musudura ta do ne yala ke yala hawru yo sutura dal o kumare ngay bo musutura ta dam malen bari o kola ni amuda ikana fa yabu de fa falan ko ngabu de yabu la ta so mata to sonaro kala diamos ya sister na broda fam mo sister sorry na broda yalo ni ajibe broda e mum fode Israel to nya ka nya bo bonda diamos ya bari sunu fanal fondin ke nyande wakilale do ko ke e do ko do ku sodo yoke
ngo ndel mul fon lara tubabu du jan dole doko doke libya pour ye fuda jan ne ya fo bi ite lala toñalete ite bi da suñaro mu ne ka sacrifice ka da suñaro la ise faano jele ise bunno kid la jele ise sono mur la jele ise bayle te lo borto ita bula fenda ita barama senere ko wande mu yala be kala lanjuro de la balu be kunate bole bala warande ita boy sengan ay de so ye fa wala nan ko jandi bela life sacrifice la katar suñaro la it's better yekko di ndingi ni o so de yela life sacrifice yana bagwela ne soxita it's okay no yandol gambe non munendol batandi do godo be jabe gambia kono bi bi neje senegal la business o senegal en dang dina be saw en dam e dina kona gire dam business wala because of fongo fembe gambia kono ha fo be mu fengol leti foreigner let wala ka beke ndebe gambia wato men nan tema me wafi fara ma dingode namon goto ndengan kande sigala nin kande yayita ngabel to sika belto nimbel to yayita curayo manta eka nini bela yayita yala ndala miro do maybe ela banko ka ikamalle ka kodo ke bari ajibe libya fo ni mal de balula to nyaade mun kummata dal na tari la tarolo ibe do ko keke ani la tarola na miro do mal to dal ndanga kandi anim pesara mo ke pesa mena odmo tala ndana ka sere kunda be yayle billahi wallahi tala ndako mala foyede mol galo mo ngaye be say malo do am sawol be kedi ndaga sigala nay yayi billahi no I know bro I know para obe purumu nasama ngan nasama la fenge ila bango kan ni mamali jaga ko do ni tata bango bango kan wallahi be ko do tay la jela ya o mutoñato wade jobe alala bulude bar to nyara nya hada ma dew fana we yakatal alay ne ma koy wade wo yalo wala ndel mul fon be Europe jam nan sidan ka foko ha ala bedar ne be lari labuna ala bedar ale ite mamma nyaaka mumbe sambala Europe yalo be kole yalen ala bu kana ñu ko mo bulo ko nak bouger sino Europe ala bu kana ñu ko mo bulo ko nak please mbe mbal be fen ko lol nak ila diya mo bay mo jama barake folo naaje nge kol ndana na mo kol in life la you know ba naaje mbe kol la o man kele jama bala folo nak andu ila jama banka folo andu ka interest ba ke jama la fanana thank you ga interest jama la andu kele jama la folo yalo ngada madingo ni be ko wala odo li jalay je do le support ge otoba ba ida mari fo ngalo ngebe men ne be ala la sido la ke be ku gen do la imari ko ndengol ke best imari kana moy mo la ko wala han kila sallallahu alaihi wasallam mo be mo dan mo be mo la fi wala mo li o kala sabunde so of course yes da la ko makan ga interest ba andu life jama be je nga be jibe mon dara ne la life nga jibe no fay bang so waro do lo musul no jama be je nol fan kadara joy ni membe jamane na be livre wote diko jawra diko sometime ani bi fam fela la fe ngo fo jibe ngay no abi jama ka o gamen bolo même fara france yusfa okay bi mbalo fana jibe nga bi jama ka o fana na be complete ka and that's true ndolu gambeno mum fa jawol lati no ndolu gambeno mum fa jawol lati bro dan I tell you bintol ngambe muta kuningoti o manka kuningoti ngambe muta tonkoti nyaato tati o manka nyaato tati wala ndol batandi bi Europe je dara banko to ni ko dan Gambia sa kuma fo me ya lon ga be dafa ngon ne ko yalla fa mbala ñim ci fonko la jam Europe jam bi dara banko to ni ga meto fe sa kuma fo me ya lon ga be dafa ngon ne ko yalla fa so am ko le me ya lon ga ni ko ya warta baake network ko
broda bota line oto because now network kolon nga nyamara network kolon barabe kuma kaw mum fokande to nyalon dal nyanta hakilo la won kono ko bakele na kol koros bari ni aji ba mum foka wolo komin go fondin kiol mul yalon ko kara sunyaro la ne mudata ata ko ko be se kela bot komin nga kari nya wol bondi komin last time mun kera bo adu wo mu kulet mu yalon ko dal akum mata bakel wa mu fo kan je dal wo mu kulet mu yalon ko akum mata bakel nyantan hakilo to la kuma sival fanal tole to nyalo so nga kam